that we have held, or where we were on the at the Azad Maidan with a purpose. We were at the Azad Maidan with certain objectives. Now all objectives, all our demands are not fulfilled, but there is a categorical written assurance from the government that all these demands, including the payment of arrears and including the payment of the arrears of the Provident Fund, will be resolved. Now when this assurance is there in writing, we are thanking the Government of Goa under the leadership of Dr. Pramod Sawant, and we would like to urge upon him that whatever little demands are pending, those demands also can be resolved with bilateral discussions. On Monday, we are signing an agreement before the Labour Commissioner at 3 o'clock because the draft has already been handed over by the Kadamba management to us yesterday at 6 o'clock. The Chief Minister's minutes are also have been circulated to us with all the demands encompassing in this minutes. So, मायज जो उद्दिष्टा खातीर ज्या पर्पजा खातीर आमी हांगा जमिल्ले मायज सगळे जरी जागना जाल्यार कांय प्रमाणात कांय इश्यू सॉल्व जाल्ले आसात आनी वी टेक दिस एज अ थ्रेड फॉर द फ्युचर स्ट्रगल. वी आर सस्पेंडिंग आवर एजिटेशन फ्रॉम टुडे आणि with a resolve that if we again have to come on the street, we will come on the street because we believe that all demands cannot be resolved at one single struggle or one single program. So as a working class, आमचे इंद्रिया सगळे जमनीर आसात, आमचे कान आमचे दोळे आमी सगळे जमनीर दवरून आमी फुडलो प्रोग्राम करता आनी गोंयच्या सरकाराचेर आमचो विश्वास आसा, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, बिकॉज yesterday वॉज द महाशिवरात्री. सो आमी ताका पयलींच सांगलें की आयज महाशिवरात्रीचो पर्व आसा आनी ह्या महाशिवरात्रीच्या पर्वाक तुवें तुज्या कामगारांकूय खुश करपाक जाय. सो ही इमिजिएटली laughed and he said that I will try to solve all the problems. So friends, we are today suspending our agitation with a resolve that we are signing the agreement on Monday, and we'll see how the agreement comes, how the settlement comes forward, and then if any future course of action is there, we will come back to you. Thank you for supporting, because all the press, all the media, all the news channels, YouTube channels, everybody has supported these struggles. I thank you all with folded hands. दिसानो तुमकां सगळ्यांक आयचे शॉर्ट प्रेस कॉन्फरन्सान येवकार. तुम्ही जाणा आमी कंटिन्युअसली आझाद मैदानाचेर 1 म्हयनो जालो धरणांक बशिल्ले आसा. कदंबा ड्रायव्हर्स, कदंबा कंडक्टर्स, मेकॅनिक्स, ऑफिस स्टाफ सगळे ह्या धरणांत सहभागी जाल्ले आसा. आनी मायज आमी जी हजेरी लायल्या तिची उपस्थिती पळयली जाल्यार 2 ते 2200 अशे कामगार ह्या धरणांक उपस्थित जाल्ले आसा. तांची हजेरी हांगा आसा. कांय ठरावीक मागण्यो आसल्यो आनी त्यो मागण्यो आमी तुमचे पर्यंत कळीत केल्ल्यो आसा. पूण परतून हांव तुमकां सांगता की आमची प्रमुख मागणी आसली की कदंबा कॉर्पोरेशनाचें अस्तित्व गोंयच्या स्टेटीन कायम उरपाक जाय. कदंबा कॉर्पोरेशन हें कॉर्पोरेशन कांय सामाजीक ध्येय आनी उद्दिश्ट दवरून स्थापन केल्लें आनी तें कॉर्पोरेशन कशें शाश्वत दवरपाक जाय आनी ह्या कॉर्पोरेशनान काम करपी जे कामगार आसात, जे एम्प्लॉईज आसात, तांच्यो नोकऱ्यो शाश्वत कश्यो दवरपाक जाय त्याच्या खातीर हो धरणा प्रामुख्यान आशिल्लो. कित्याक तुमी जाणात की सरकारान 150 बसीस स्क्रॅप केल्यात आनी नव्यो बसी अजूनही घेवंक ना. सो आमची प्रमुख मागणी आसली की नव्यो बसी घेवन जे इंटरस्टेट रूट्स आसात, जे प्रॉफिट मेकिंग रूट्स आसात,
जे गोवा शिर्डी, गोवा बॉम्बे जावं कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका गोवा, महाराष्ट्र गोवा खुबशे रूट जे प्रॉफिट मेकिंग आसा त्या रुटांक चालना दिवपाक जाय आनी त्या बसत हो धरणा आसलोन ही प्रमुख मागणी आसली काय कित्याक खुबशे लोक जेन्ना पब्लीक आमकां विचारता की अरे तुमकां तुमच्याच मागण्यो जाय आमी म्हणलें ना आमची प्रमुख मागणी आसा की हें कॉर्पोरेशन जिवंत दवरपा खातीर ह्या कॉर्पोरेशनाक जे काम करपी आसा तेंच्यो नोकऱ्यो सांबाळपा खातीर हो धरणा आसलो. सो गोंयचो मुखेलमंत्री आमकां काल आफोवन व्हेले आनी मुखेलमंत्र्या बरोबर तांचे एडवायजर्स आसले, कदंबाचे MD आशिल्ले, कदंबाचो फायनान्स जो पळयता तो आशिल्लो. सो आय थिंक डॉक्टर V. Chandavello was a finance principal secretary asa. He was assisting the chief minister. Sri Upendra Joshi, he is the OSD, but he was also present in the meeting. Derek Neto Pereira, he was also present in the meeting. From the union side, Raju Mangeshkar was there, Suhas Naik was there, Chandrakant Sodankar, the president of the union was there, Nasimento Lobo, the vice president of the union was there, and Vrindan Saval, executive member, he was also present in the meeting. आणि सविस्तर चर्चा झाली बहुमानेस डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर. आणि फर्स्ट वी वॉन्ट टू थँक द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बिकॉज ही हॅज टायमली इंटरव्हीन आणि ताणें आमकां हाज्या पयलीं व्हरून सांगिल्लें की आय विल रिजॉल्व द इश्यूज म्हणून ताणें ओरल आमकां सांगिल्लें की आपूण इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून. आणि जेन्ना आमी सगळ्या कामगारां कडेन परत आयले तांच्यांनी सांगलें की till the management of Kadamba signs an agreement with you, we will not suspend our agitation. So that message was sent to the Chief Minister. We respect the word of the Chief Minister and we thank him on behalf of all the Kadamba workers for timely intervening in this matter and resolving this problem. सगळे कांय प्रश्न मिटोवंक नात पूण थोडे फार प्रश्न मिटलेले आसात. मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलां की इमिजिएटली on Monday, the management of Kadamba will sign an agreement with the Kadamba Employees Union. आणि ह्या एग्रीमेंटान 7th पे इम्प्लिमेंट जाला हे लिखीत रुपान आमकां बरोवन दितले. आणि त्याच बरोबर जो 7th पेचो एरियर्स आसा फ्रॉम 1/1/2016 टू ऑक्टोबर 2018 34 मंथ्साचो जो एरियर्स आसा ताजेर बहुमाननीय मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलां की दिस इश्यू विल बी पुट अप बिफोर द गव्हर्मेंट फायनान्स डिपार्टमेंट and after the approval of the finance department the arrears will be released immediately. So that is also a good development and we thank the chief minister because if I pay arrears to your corporation there are another 20 corporation in line. So we told him that the other corporations and this corporation there is a zameen asman ka farak hai. Mandlar we are the service oriented people and we are providing service whereas the others are means doesn't fit into that category. So that distinction can be made and you can release the payment of the arrears. So हे लिखित रूपान agreementan येतले की पेमेंट जो एरियर्साचो आहा तो रिलीज जातलो. त्याच बरोबर मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलां की immediately 50 new buses will be brought and these 50 new buses will be used on the interstate routes. म्हणजे जे रूट्स प्रॉफिटान आसा आनी ज्या रुटांचेर बसी खातीर कदंबा बस ऑपरेट करूंक शकना हे रूट ऑपरेट करूंक शकना हे सगळे रूट्स कदंबा ऑपरेट करतली. आणि त्याच बरोबर येता त्या टायमान आनीकूय बसी येतल्यो. सो मोर ऑर लेस immediately 50 buses and in coming days more buses will be procured. We have also told the chief minister that the quality of the buses should be good. अशें आसपाक जायना की एक बस घेतली जाल्यार इट बिकम्स अ व्हाईट एलिफंट टू द कॉर्पोरेशन. म्हळ्यार कितें ताजेर मेंटेनन्स बस घेता चीप क्वॉलिटीची बस घेता पूण ताजेर मेंटेनन्सार आनीक तितलोच पयसो खर्च जाता. तशें जावपाक जायना. वॉट एवर यू आर प्रोक्युरिंग इट शुड नॉट बी अ लायबिलिटी टू द कॉर्पोरेशन बट इट शुड बी द एसेट टू द कॉर्पोरेशन. दिस इज वॉट वी हॅव कम्युनिकेटेड टू द चीफ मिनिस्टर. आनी चीफ मिनिस्टरान माने मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलां की आपूण ताजेर ताची दखल घेता आनी आय विल गिव इन्स्ट्रक्शन्स टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट. As far as the Badli drivers are concerned,
आमचो मुख्य डिमांड आसलो की बदली ड्रायव्हर्स आणि कंडक्टर्स जे 3 वर्सां वयर कदंबा कॉर्पोरेशनान डेली वेजर्स म्हणून काम करता तांकां इमिजिएटली कदंबान समावेश करून घेवन तांकां रेग्युलर करपाक जाय. आणि जेन्ना हो आमी डिमांड घातलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की येस इट इज पॉसिबल आणि ही हॅज टोल्ड द MD दॅट प्रिपेअर वळेरी कर कोण कोण 3 वर्सां वा 5 वर्सां केल्या तांची आणि यू मेक प्रोविजन टू रेग्युलरायज देअर सर्विसेस. सो दिस इज अनदर गुड डेव्हलपमेंट. इमिजिएटली रिलीफ म्हटल्यार ह्या बदली ड्रायव्हरांक 16,000 तांचो पगार आसलो 18,000 जो पगार आसलो तो इमिजिएटली वाडोवन 22,000 रुपया जाल्लो आसा. सो 4,000 रुपया वाडलेले आसा. सो दिस इज ऑल्सो गुड डेव्हलपमेंट. वी वेर डिमांडिंग 25,000. We were demanding 25,000 because we told the Chief Minister that the permanent driver is drawing 50,000 whereas the badli driver is drawing 18,000 and this is a big gap and this has to be bridged. So Chief Minister has said that immediately I am giving you 4,000 increase, that is 22,000 per month with 3% annual increment every year. म्हणजे वर्साक 3% annual increment सगळ्यांक मेळटले. सो हो इश्यू मायज तडीक पाविल्ल्या भितर आसा. आनी एक मुख्य मागणी आसली की प्रोविडंट फंड जो 12% आशिल्लो तो कदंबाच्या मॅनेजमेंटान विदाउट गिविंग अस नोटीस अंडर सेक्शन 9A युनिलॅटरली रिड्यूस दॅट 12% टू 10%. नाव कायदो कितें म्हणटा की तुमकां जर खंयचोय मालक जावं खंयचोय एम्प्लॉयर ताका जर खंयचेय बेनिफिट्स रिड्यूस करपाक जाय जाल्यार ही हॅज टू गिव अ नोटीस अंडर सेक्शन 9A. This notice has not been given to the Kadamba employees, neither to the union, and that has been pointed out to the Chief Minister. So Chief Minister has given instruction to the management of Kadamba की prospectively कशें implement जाते तेजेर माणावळ कर आणि फाटलो जो एरियर्स आसा प्रोविडंट फंडाचो तो एरियर्स कसो आमी पे करूंक शकता ताची चर्चा फायनान्स डिपार्टमेंटा बरोबर करून ताजो प्लॅन जो आसा जो म्हणजे फुडली कशी एक्शन जातली तो प्लॅन युनियना बरोबर डिस्कस करून ताजेर वाटाघाटी करून तो प्रश्न मिटोवपाक जाय हे चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा. सो इन एंड ऑल इन्क्लुडींग द MACPs म्हणजे कांय जाणांक प्रमोशनच मेळूंक ना, कांय जाणांच्या पगाराची तवायफ आसा म्हणजे डिफरन्सीस आसा तफावत आसा. सो दॅट डिफरन्सीस ऑल्सो will have to be bridged and will have to be resolved. So that also Chief Minister has said you sit with the KTCL management and these small issues can be resolved. Agreement Monday sign जायना जाल्यार आझाद मैदानी जावस गोंयची धरती आमची आसा. आमी we will again hit the road and we will hit the road with much larger force. तुमचे डिमांड्स कितले आसले कितले फुलफिल जाले नंबरून सांगा. म्हणजे 6 मेजर डिमांड आशिल्ल्यो सोतल्यो कितल्यो मान्य जाला. चडश्यो मान्य जाल्ल्यो आसा एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ एरियर्स द अप्रुवल ऑफ द गव्हर्मेंट इज रिक्वायर्ड अँड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रोविडंट फंड एरियर्स provident fund areas the approval of the government is required and that they have told us that they will appoint a committee and they will study this matter, take all the approvals and then they will communicate. तुम्ही म्हणले की 150 बसी जाय प्रॉफिटेबल रूट्सांचे be procured by the KTCL to service all the routes, but as an immediate step 50 buses are coming and another 50 in 3 lots I think they will procure the remaining buses. सद्याक इंटरस्टेट बसीस कितके आहा ते प्रॉफिट मेकिंग रूटाचेर? That exact figures I cannot tell you, comrade, because interstate route आम्ही चीफ मिनिस्टराक कॅटेगरिकली सांगला आणि ताजी चीफ मिनिस्टरानूय बरे भशेन नोंद घेतल्या की प्रॉफिट मेकिंग रूट्स जे आसा लायक गोवा शिर्डी गोवा बॉम्बे हे रूट्सांचेर बसी तुम्ही बंद केल्यात और ह्यो रूट्सांच्यो बसी तुम्ही प्रायव्हेटांक दिल्यात. सो त्यो दिनासतना तुम्ही बऱ्यो बसी हाडात वॉल्वो बसी हाडात विच इज म्हणजे comfortable to the people who are traveling in the buses on these long routes and they don't go to the other bus operators. They come to the Kadamba because you give them a good service from the staff, from the drivers, from the conductors.
we will make all efforts to give good service to the Kadamba, to the Kadamba and to the people who are commuting in these buses. That is our assurance. But can you also assure